Usai kena ama hemang quality mang mang mungkin kisah, karena ama roket besar kopi rakuna. Na or nigo tabok sung jita recruitment claimani ADC go sung tabok ADC is mandated to provide quality education. Okay, interview board rumah sajaka je quality teachers na sung recruitment claimani appointment claimani. Accordingly, interview na jaka angka borni merit list তৈরি খাই jaka আর নিগো যারা qualifying ka যারা kaham performance borni je marksheet borni je academic career abonon priority rogui selection খাই jaka আর নিগো need based মানে সাবনে আর চাকরি তং সাবনে পরিবার চাকরি করি আবো consideration claiming scope খুব কম তং जों purely on the basis of merit no संगरनेको recruitment claim. Okay sir, aro so bahaya kok jaka bahaya simple system te ya bo bayar long man no boi tong Facebook lo ba. Bahake kokha bani boto omo haise je oro sung khumpui academy annex clock mani pore or ni ochini requirement tangka 100 tutors engagement claim nei executive committee ni siddhanto najak bane pore education department theke subject wise requirement dikha mane bo subject ni busujona tutor na nai ama hike revision remaining pore with the approval of the competent authority mane education department ni em bane pore cm jotani approval na gai jang recruitment process start klai recruitment claim ni bangle aro nigo PGT mane pare GT mane pare UGT post graduate teachers এবং undergraduate teachers তিনটা ক্যাটাগরি নিয়ে 100 জনা টিউটরস না নাই সাবজেক্ট ওয়াইজ গবনো ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট হনে নিবাঙ্গে ইন্টারভিউ বোর্ডস নাম জাকা आ इंटरव्यू बोर्ड चेयरमैन ते मेंबर्स जत दङ गते परनि सपोर्टिंग स्टाफ कमिटी खलाइ जाका बने परे बरक इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू नाखा नामनि परे बरक ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस Bisa ajak nih, karena ama ko busu job dibo. ना बीएड डीएलएड आवनो प्रेफरेंस रिनाइ हि जों आरो नगो साजाका का बीएड বা ডিএলএড সারা কে ইয়া আমহাই কোনো কইয়া কিন্তু